Uy, ala ka cute sa akong anak. Uy, kagwapo. Uy. Ulo, uy, mura man kag prinsipe diha anak. Uy. Kagwapo sa akong anak. Good morning anak. Good morning papi ko. Kumusta ang bibi nako diha? Mura man nagprinsipe. Unsa man ang sinina ni Ate Ami nimo anak, nagkatag man na anak? Na sinina ni Ate Ami nimo anak na nagkatag anak. Please mama be. Please mama. Papi. Uy, uy, hindi mo tanang mama. Uy, 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 uy. Ngano hindi mo na tanan mama. Please mama. Please mama. Mag-bless ni mama. Lay down. Lay down. Bless ni mama. Bless. Ulo di mo bless ng lood. Taga Santo anak. Taga Santo. Good morning papi anak. Good morning. Ayan po guys, kagigising lang po ni papi guys. At ganon din ako, kagigising lang din namin. At nagbukas po ako ulit. Nagbukas po ako agad ng tindahan kasi mayroong bumibili. So ito po si papi, nadatnan ko po. Kagigising lang po niya guys. Wala po sa mood. Wala sa mood si papi mga palangga. Ayan. Good morning, good morning. Happy Sunday everyone. So today is June 29, 2025. So ayan. Le papi. Papi. Tamingon sa mo ari nagtingkod sa diha. Nalula ni mo anak. Papi. Nalula ni mo. Anak. Nalula ni mo anak Ako lang sa ning putlon. Bless kang lola. Excuse buyage. Katugon pa ka na? Katugon pa ka na nak? Si lola ni mo anak nagyaw-yaw anak. Puto ko no anak. Anak mo kaong kagputo anak? Ha? Mukhang kagputo anak? Wa matubang ni mama. Uy, nangunat ang bata nako. Uy, buyage. Good morning, papi anak. Nay naglibod og puto anak. Magsige na lang nigbalhin akong anak, oy. Ano magsige mo nigbalhin akong anak? Ha? Mama, please mama, please. Say good morning to your viewers, please. Say good morning to your viewers, anak. Mota biya tong. Nanlibod man nagkuan. Nanlibod og puto. Say good morning to your viewers, please, anak. Please. Say good morning to your viewers. Hello guys. Good morning. Nagmata na ko guys. Happy Sunday. Happy Sunday everyone. Pagkagwapo sa akong anak. Oy, muram nig prinsipe diha oy. Labhanan ba ining kortina anak? Muram nig prinsipe akong anak oy. Mura man nig prinsipe oy. Mura man nig prinsipe oy. Mura man nig prinsipe akong anak oy kagwapo oy. Ala oy, love mama. Buntag sayo naglab na. Gabi ipod naglab ni mama. Say good morning anak. Ina guys, happy Sunday guys. Today is June 29. Naglab si papi ni Mama Lisa. Anak si Ate Leslie ni mo anak ba? Nanganak na ba ya anak? Lalaki yang anak-anak. Kalaboy. Anak, paminaw ra anak. Papi. Papi. Papi anak. Paminaw ra nako anak. Yan po guys. Thank you for watching. Happy Sunday. Happy blessed Sunday everyone. So, ito lang po ang update ni Papi ngayong umaga. Bye-bye. Thank you for watching. Kagwapo oy. Magsi-thank you ka, magsi-bye-bye sa imong viewers. Lo kagwapo anak akong anak oy. Lo na nimo. Thank you for watching guys. Happy blessed Sunday.